Hi guys! Kala nyo guys, upo ako dito? Hindi, tapos na kanina eh. Tapos na. Ano mo gagawin ko? Ito guys oh. Durian. What? Masarap to guys. Crap. Feel na feel mo talaga yung lasa nito. Tsaka yung amoy. Ito, Paano masabi? katabi dito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Katabi dito guys, parang feel na feel mo talaga yung lasa at amoy. Oh. Tara guys. Wow. Tara. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sarap guys. Lasa talaga. Okay so. Durian ang durian guys. Gago! Sarap daw to guys pagka ano eh. Yan guys oh. Uy! Okay so. Yummy! Gago! Durian na durian. Paano masabi? Okay sa. Diba? Uy, hulog pa. Kapulay guys. Hinog na eh. Kapulay guys oh. Dami ko yan guys. Yummy. Gago! Durian talaga guys, durian to. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Parehas lang. Ginagawa mo. Parehas lang guys. Kinikilig ako. Durian. Okay, so, kaya nyo guys, kaya nyo. Kumain kayo ng durian sa ano? Ito. Hoy! Durian. may durian din dito. What? Oh, Paano masabi? parehas lang. Parehas lang yung kamay guys. Durian talaga. Tama na.